अस्सलाम वालेकुम। 500 मुर्गियों के लिए बनाया गया ये खूबसूरत मुर्गी खाना देखने वालों के लिए मालूमात से भरपूर वीडियो की शक्ल में आपके सामने है। अगर मुर्गियों को उनकी आदत, उनकी पसंद और हरकत और सकनात के मुताबिक मौजू माहौल फ्राहम किया जाए तो नताइज फार्मर के हक में होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए तमाम फार्मर हजरात का बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है ताकि खून पसीने की कमाई अगर मुर्गबानी में लगाते हैं तो हर तरह के हालात में उसे ज़ाया होने से बचा सकें। नफ़ा के साथ साथ नुकसान के भी किसी वक्त इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हर मर्तबा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इस पोल्ट्री फार्म पे इतना खूबसूरत सेटअप बनाने के बावजूद इसके मालिक को उतनी ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं हो रही जिसके लिए वो तवक्को कर रहे थे कि मैं इस तरह का सेटअप बनाऊंगा, इतने नंबर ऑफ चिकन रखूंगा, उससे मुझे इतनी प्रॉफिट हासिल होगी, ठीक ठाक गुजारा होगा। क्योंकि 500 मुर्गियों में से सिर्फ 180 अंडे आ रहे हैं और ये इंतहाई कम अंडों की शरह है। इसके मुताबिक इस तनासब को लेके आप कभी भी अपने अखराजात भी सही तरीके से पूरे नहीं कर सकते। सबसे पहले शेयर करता चलूं, मुनासिब जगह पे, ऐसी जगह पे सेटअप बनाया गया जहां पे इर्द गिर्द दूसरे पोल्ट्री फार्म नहीं थे। ये सबसे पहला स्टेप बेहतरीन तरीके से उठाया। दूसरा स्टेप कि इंतहाई मयारी किस्म का, पायदार किस्म का बनाया गया, अतराफ से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर छत की जानब तक मुर्गियों के अंडे देने के लिए इस तरह से क्रेट्स रखना। और वक्त के साथ साथ कह रहे थे कि आगे चल के हम यहाँ पे इसके अंदर नेस्ट रखेंगे, बॉक्सेस रखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि नीचे की जानब इन्होंने बिछाली की तय बहुत हल्की बिछाई हुई है। दूसरे नंबर पे ये प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पे जिस वक्त पर्दे ऊपर करते हैं मुकम्मल तौर पे इसको पैक कर देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि बीच में नॉन लेइंग हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, कलिंग हैंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और चौथे नंबर पे ये है कि इनके बर्ड को पूरी न्यूट्रिशन दस्तयाब नहीं है, उसको आप इनकी कलगी से देख सकते हैं। इस स्टेज पे आके बिल्कुल ब्राइट, शाइनी, चमकदार, सुर्ख कलगी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ब्रीड है, ये इस बात की, आपके उस अमल की ये अलामत होती है कि आपने अपने बर्ड की न्यूट्रिशन को, ग़िज़ाइयत को भरपूर पैमाने पर रखा है, उस पर आपने किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। मैनेजमेंट के हवाले से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बीच में ठीक भी नज़र आती होंगी, यानी कि बर्ड स्पेस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बर्ड की पर्चिंग करने के लिए जो ऊपर डंडे लटकाए गए बेहतरीन सेटअप है। इनके खुराक के बर्तन देख लें, पानी के बर्तन देख लें या बरादे की कंडीशन देख लें, सब की सब चीज़ें ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बीच में चिकन्स इस तरह के हैं जो कि नॉन लेइंग होते जा रहे हैं और आगे चल के आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि वो किस तरह से नॉन लेइंग होते जा रहे हैं और वो देखने में किस तरह के आपको नज़र आते हैं, ताकि आप भी अपने फ्लाक में से इस तरह का कोई एलिमेंट है, इस तरह का कोई आंसर है जो आपके लिए नुकसान का बायस है, तो उसको आप रिमूव कर सकें। ये डल बर्ड की निशानी होती है, ये बिल्कुल इस तरह के बर्ड्स की कि जो अपने आप में एनर्जी महसूस ना करें, उनकी निशानी होती है। अभी कुछ देर के बाद जब हम इनका दरवाज़ा खोल के इनका एनर्जी लेवल चेक करेंगे, इनका फीड के ऊपर अटैक चेक करेंगे, तो वाज़ह तौर पे आपको वो वाले बर्ड, उनकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आएगी जो बर्ड लेइंग कंडीशन में हैं, उनकी कलगी को देख के, उनकी एक्टिविटीज़, हरकत और सकनात को देख के। इसलिए आपने ये वाले जो मैनेजमेंटल फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। नीचे की जानब मेरी समझ से बाहर है कि हम सिर्फ ईंटों की एक तय बिछा के क्यों रख लेते हैं, उसके ऊपर हल्की सी मिकदार में बिछाली क्यों रखते हैं। अगर आपने नीचे ईंटें लगाई हैं, उसके नीचे आपने कोई किसी किस्म का कोई दूसरा मटेरियल नहीं डाला, सिर्फ ईंटों की बेस पे आप कह रहे हैं कि हमने नीचे से पक्का कर लिया है, तो आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि ईंटें अपने अंदर नमी को ज़्यादा समाती हैं, अपने अंदर ज़्यादा उसे जज़ब करती हैं और उनको ड्राई करने में, खुश्क करने में बड़ा टाइम लगता है। वो तब ड्राई होती हैं जिस वक्त आपके बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा देर बाहर स्टे करते हैं। इसलिए अगर आप नीचे रेत डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, पत्थर, बजरी वगैरह इस तरह का कोई मटेरियल डालते हैं, या फिर आप उनके ऊपर की जानब ईंटों की ही तय बिछाते हैं, तो कम अज़ कम उसके ऊपर फर्श लाजमी डालें, उसको पक्का करें, उसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने अंदर ज़्यादा नमी को जज़ब करने की सलाहियत ना रख सके। और उसके बाद में आपने इसके ऊपर बिछाली बिछानी है, वो आपको जो सस्ती पड़ती है उसे डालिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको चावल का छिलका। ये वाला बर्ड देख लें, इसकी कलगी की कंडीशन देख लें। जो नॉन लेइंग बर्ड्स होते हैं वो सामने देखते ही आपको नज़र आ जाते हैं कि इस तरह का बर्ड जो होगा उसको मैंने फौरी तौर पे अलग करना है, उसको कुछ दिनों के लिए मैंने चेक करना है, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स करनी है आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर वो आपको प्रोडक्शन नहीं दे रहा, अंडे नहीं दे रहा, तो इस तरह के बर्ड को कल कर देना, सेल कर लेना, इवन के अगर सेल नहीं होता या नहीं करना चाहते तो उसको ज़बह करके खा लेना, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप उसे फीड ही देते रहें। फीड कास्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर बैग के हिसाब से ये काफ़ी महंगा आपको दस्तयाब होता है।
تو ایسے حالات میں اگر انڈوں کی بھرپور مقدار حاصل نہیں ہوتی تو یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے معاشی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھنڈک سے بچانے کے لیے اطراف میں بوریاں لگانا ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن دن کے وقت جس وقت باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اس وقت انہیں نیچے کرنا اور برڈ کو اس دھوپ سے محروم رکھنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اوپر کی جانب یہ والا میٹیریل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ موسم سرما میں اور موسم گرما میں آپ کے برڈ کی ہیلتھ کے حوالے سے اپنے اندر ٹمپریچر کو، سورج کی شعاؤں کی بہت زیادہ حرارت کو جذب کر کے ان کو کافی حد تک یہ صحت مند رکھنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ یہ بھی بہترین قسم کا سٹیپ ہے۔ کچھ دیر تک جب ہم برڈ کو باہر نکالیں گے تو اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اس طرح سے بیچ میں برڈز ہیں جو کہ نان لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کی بھی یہ والی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ وہ اب صحیح طرح سے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جو برڈ ایک مرتبہ اس کنڈیشن تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ صحیح نہ دیکھ سکے تو اس کی خوراک اور پانی تک رسائی میں کمی آ جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسمانی وزن نیچے آتا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس فارم پہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد بھی نہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ میں روزانہ انہیں خوراک کتنی دیتا ہوں، کیونکہ بالٹیوں کے حساب سے چلنا یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ان برڈز کا وزن کتنا ہے، نہ ہی لائٹ ٹائمنگ کا، روشنی کی اہمیت کا کسی قسم کا کوئی آئیڈیا ہے، نہ برادے کا، اور نہ ہی آپ کے برڈ کے ہیلتھ کے حوالے سے جو دوسرے ایسپیکٹس ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں، اس حوالے سے کسی قسم کا آپ کو آئیڈیا ہے۔ یہ تنقید برائے اصلاح ہے اور اسے مثبت لینا، اسے پازیٹیو لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بے زبان ہے، انہوں نے آپ سے شکایت نہیں کرنی، انہوں نے نہیں بتانا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور ہماری ہلکی سی ایسی تنقید کسی بھائی کے لیے کہ جو اس کے برڈز کے لیے، ان کے چکنز کے لیے فلاح کا کام کرے، ویلفیئر کا کام کرے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بار بار کرنی چاہیے، اور سننے والوں کو اسے پازیٹیو لے کے اس سے سبق حاصل کر کے اپنے فلاح کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس باہر کی جانب جگہ دستیاب ہے، پھر بھی آپ نے اپنے برڈز کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے باہر کی جانب ایک باقاعدہ طریقے سے ایک جالی سے لگائی ہوئی ہے، نیٹ لگایا ہوا ہے، آپ کے برڈ اسے کراس نہیں کر سکتے۔ باہر موجود جگہ میں کسی قسم کا کوئی ڈینجر بھی نہیں ہے، ڈراپنگز بھی آ گئی ہیں، آپ کے برڈز نے انڈے بھی دے لیے جو انہوں نے دینے تھے 150 160 180 وہ بھی آپ نے کلیکٹ کر لیے، لہٰذا اب یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ باہر آئیں گے، انڈے دیں گے اور مختلف قسم کے پرندے ان کے انڈوں کو توڑیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے یا ویسٹ کر دیں گے، کچھ بھی کیس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں آپ نے بہت ہی دانش مندانہ طریقے سے فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پولٹری کے اندر آج کی گئی اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی سرگرمیوں کا رزلٹ آپ کو ٹائم کے ساتھ آتا ہے، فوری طور پہ نہیں آتا۔ یہ دو برڈز، دو چکنز آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک وہ والا چکن کہ جس کی کلگی اوپر کی جانب کھڑی ہے، دوسرا وہ والا چکن کہ جس کی بہت زیادہ نیچے کو ڈھلک چکی ہے، چھوٹی ہو چکی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رونق نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو ہلکے ہلکے سفید نشانات بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو جس کے اوپر اس طرح سے نشانات ہیں، کلگی بے رونق ہے، وہ برڈ 99% چانسز ہیں کہ وہ لینگ ہین نہیں ہے۔ مزید کنفرم کرنا چاہیں تو ان کی جو وینٹ ہوتی ہے، وینٹ کے آگے پیچھے جو پیوبک بونز کے کنارے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر آپ اپنی 2 انگلیاں انسرٹ کرنے کی، دنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو انڈے دے رہی ہوگی اسی میں دنسے گی۔ ابھی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیے گا، بھاگے گی وہ والی کہ جو بہت ایکٹیو ہے، جو ایگ لیں گے، یہ جو پیچھے رہ گئی ہے جس کی کوئی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈل فیل کر رہی ہے، یہ وہ والی ہے کہ جو صحیح طرح سے آپ کے لیے اس وقت نہ تو انڈے دے رہی ہے، نہ آنے والے اوقات میں اس کے بہتری کے کوئی چانسز ہے جب تک آپ اسے لادا کر کے اس کی فردر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، جیسا کہ جگہ اضافی دینا، لائٹ ٹائمنگ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ دینا۔ اگر آپ ملٹی وائٹامنز دوسرے چکنز کو 1 cc 2 لیٹر کے حساب سے چلا رہے ہیں تو انہیں آپ 1 cc 1 لیٹر کے حساب سے چلائیں۔ اگر آپ انہیں امیونو بوسٹر ہلکی ڈوز سے چلا رہے ہیں تو اس طرح کے برڈز کو ذرا زیادہ ڈوز کے ساتھ چلائیں، کیئر کر کے ان کو لینگ ہینز میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی وہ ممکن نہیں ہے تو سیل کر لیں۔ یہ ڈسٹ بات کرتے ہوئے خوبصورت چکنز اگر یہاں پہ ڈرتے ہیں تو ان کے ڈرنے کی وجہ کیمرہ مین نہیں ہے، کوئی اور ریزن ہے جو کہ انتہائی ڈینجرس ہے۔ یہ ایک سٹریس ہوتی ہے، یہ ایک مسلسل تناؤ کا عالم ہوتا ہے۔ کسی طرح کی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی فارم کے قریب یا برڈ کے نزدیک نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ تناؤ محسوس کریں، اس قدر وہ ڈر کے بھاگنا شروع ہو جائیں کہ سارے ایریا میں آپ کو ڈسٹ ہی ڈسٹ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس سے ان کے سانس کی نالی، ان کے پھیپھڑے، ان کے اندر ہوا کی تھیلیاں، سارے کا سارا نظام تنفس خراب ہو جاتا ہے، جس کا بعد میں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کے آنکھوں کا خراب ہونا، نظام انہضام کا خراب ہونا اور باڈی کے دوسرے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ ان کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈسٹ باتھنگ کرنا برڈ کی قدرتی ہیبٹس میں سے ایک ہے، جو آغاز میں ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قدرتی عادات کو، پسند کو، حرکات و
सकनात के मुताबिक माहौल मुहैया करना मुस्बत नताइज लाता है। इसलिए अगर आपके पास इस तरह का फार्म दस्तयाब है तो सबसे पहले बाहर की जानब चारदीवारी लाजमी तौर पर रखें। इवन अगर आप उन्हें बाहर की जानब लेके जाना चाहते हैं तो उस सूरत हाल में भी पहले आपने फार्म के इर्द गिर्द चारदीवारी लाजमी तौर पे फेरनी है। तकरीबन हर दूसरी वीडियो में मैं आपको ये हदायत कर रहा होता हूँ। जो चीज़ें आपको देखने में, हमें देखने में नॉर्मल लग रही होती हैं, वो हमारे चिकन्स के लिए वबाले जान होती हैं, वो हमारे चिकन्स को डरा रही होती हैं। इसलिए अगर आपके हक में नताइज नहीं आते तो चीज़ों को इस एंगल से देखे करें, अपनी मैनेजमेंट को इस पहलू के हवाले से देखा करें कि कहाँ पे मिस्टेक रह गई है। अब यहाँ पे इस फार्म पे अगर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, सबसे पहले फार्मर को एजुकेट करना है, उसको बाशऊर बनाना है कि कम अज कम पोल्ट्री की बेसिक्स को सीख लें, कम अज कम बर्ड के बिहेवियर को देख के उसके मुताबिक अपनी मैनेजमेंट में, देखभाल में बदलाव लाना सीख लें और बर्ड को टाइम देना और उसके ऊपर मेहनत करना, ये आपका शेवा होना चाहिए अगर आप हकीकी मानों में इनसे कुछ लेना चाहते हैं। इनका मौकफ ये था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज किया, जिसमें बताया जाता था कि एक दिन में ये सिर्फ इतनी खुराक खाती है, इतने अंडे देती है, महाना इतनी आमदन आती है, इतना कुछ आता है। वो वीडियो जिसकी भी थी, बातें जिसकी भी थी, लेकिन यहाँ पे लगाया जाने वाला पैसा आपका था, जो आपने लाखों में लगा के पहले चिकन हाउस तामीर किया, उसके बाद आपने अपने बर्ड्स के लिए पैसे लगाए और फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए, उनकी फीड के लिए और दूसरे अखराजात के लिए आप अपना कीमती वक्त भी दे रहे हैं। इसलिए इस काम का आगाज करने से पहले कम अज कम अपने अंदर वो नॉलेज तो लेके आए, वो इल्म, वो शऊर और वो बुनियादी बातें तो सीख लें कि जिसके तहत वाकई हकीकी मायनों में आप भी इन चिकन से कुछ ले सकें। वेंटिलेशन के ख़राब होने की वजह से, नीचे बरादे की कंडीशन और नीचे फर्श ठीक ना होने की वजह से, न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से यहाँ पे ये चंद बीमार मुर्गियाँ बैठी हुई थी 2-3, इसके ऊपर बच्चों ने ये साया किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के मुताबिक कि कहीं इनको धूप ना लग रही हो। बेचारी काफ़ी परेशान लग रही हैं। ये बेजुबानों के साथ मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल है। ये एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई दूसरी वापडा सप्लाई नहीं है, उसके लिए इस तरह की प्लेट्स का इस्तेमाल करना, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करना, ये भी आपके फार्म के लिए बिजली के अखराजात में कमी का एक जरिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।